Okay, hi Alfonso. I'm looking forward to the contents you will be putting up in the future. But for now, my question is, what made you choose to become a content creator and what do you think sets you apart from other content creators? Wow. Kailangan dito mag... So, yes na, thought-provoking question kayo siya. Di rin ako matubag ang question na what sets you apart from other content creators because basta nabalaan lang yun ako, content creators are there to entertain people. So, dili pa ko kabalo karon since I am still starting. But what I am doing right now is I'm enjoying the journey and of course, unta, mapadayon na gyud ni kay since 2018 pag yun ako nagiplano og karon pag yun ni kanang murag na isa buhay yun. So, kanala, I'm still enjoying and maybe in the near future, I can answer that question kung unsa naga-set apart sa ako sa laing mga content creators. And I hope maka-influence ko sa other people by using this platform positively. So, kana lang. And enjoy lang yun. Next. How do you balance your career as an educator, your post-grad school, and leisure time? So, bitaw, no? How do I balance it? Dili ko makaingon kung ginaunsa na ako sa pag-balance kay there are times na mas stress gid ko no kay as what I've said dali lagi kay ko mas stress pero ang akong nabalaan gyud kay kanang kung nako sa work I just do my job, I submit the paperwork on time. Nali usahay na malate gyud ta pero we are doing our best to submit on time gyud. And pag uli na kog balay dapat time for myself na gyud na siya o kana magdula na ko og kanang Mobile Legends, COD o unsa pa dira na mga gusto na ko buhaton nun. And karon no wala ko kabalo kay gidungagan pa gyud nako ang oras para mag-vlog. So I hope I can manage it very well. Ano lang, do what I love. I do what I love. Kay para ano lang, lingaw-lingaw lang gyapon bahala ko sa high stress na. So that's it. What's something you are choosing to ignore in your life right now? What's something I'm choosing to ignore? Stress. Kana. Do bisan og kanang dili man gyud makalikayan no na ma-stress gyud ko dayon pero as much as possible when I think na padulong na ko ma-stress, I try my best na maguna-una og mga butang na dili dapat nako ika-stress. And I play games ingon ana ng mga butang tapos kaon gyud. Ana gyud so para ma-ignore din ako ang stress. So kana para ma-ignore din ako ang stress. Natubag ba to na ako kay murag lisod kay yung pangutana what are you choosing to ignore in your life right now? Tama na siguro to. Next. What's the most embarrassing thing you've done and never told anyone about? Unsa man ako embarrassing thing na nabuhat and never told anyone about? I cannot answer that kay dagan kay kog lutang moments and gina-share man jud gud nako siya kay dili man pwede no na ako lang ang mukatawa dapat kitang tanan mukatawa. So isa sa ako mga lutang moments or embarrassing moment na gibuhat gyud kay kato nisulod ko og Felcris tapos ay guys ano illustrate ito nya lutang kaayo ko ni amin ko sa security guard. So kana no respectful kay ta dira na side tapos kana sa mga jeep moments na lutang kaayo na imbis bayad nung happy birthday nung atong mastorya. So, kana dili na ko siya ginaano na dili na share sa lain kay bisag sa Facebook gina-post ko na para daghan ta mga tawa oy dili lang kay ako lang. So that's it. Next. How did you know that teaching was the right profession for you? Wow. Actually, dili ko kaingon until now na teaching is the right profession for me, but it is the best profession na kaya nako buhaton for now. Because kana ni-graduate man ko ani na profession, so might as well work something related ana or kana jud mismo kay para
dili pod sayang. And at the same time, I will do what I love para dili pod na ko mamahayan na sige lang kog tudlo sige pangasaba or mga saba gid bitaw no kay nadyo ba mga bata na buliagon kayo. So kana lang. Yes. Pero mascom jud akong first choice, mascom gyud. Next, what's the best thing na na-share mo sa family mo and paano mo yon nagawa? What's the best thing na na-share nako sa akong family? Ako no dili man kay ko daghan og kwarta pero maingon gyud ako na kung na ako'y kwarta char. Og na pa koy kuan ginahatagan po na ako sila like food gyud ako maingon gyud because what I've said, food makes me happy. So kung na ako'y extra man dira manghatag ko sa akong mga igsuon na pagkaon pag food panda mo or even sa akong igagaw na naa diri karon. So kana yes, that's how I share my blessings na kadili pa man ko dato no pero kana I hope kung madato mo ko in the near future. So at least siguro kung unsa man nilahang gusto like mga luho ingonana like si mami nahatagan ako og cellphone ingonana. Next question. Unsa ka caring and thoughtful si Alfonso as a friend? So ako yes unsa gyud naka na ganing kato ganing love languages. Yes. So there are diba different love languages. Yes, of 5 daw anak kong igagaw. So kana dili naman ang love language kay romantic relationships but it could also express that through friendships. So ako maingon ako no, a gift giving, words of affirmation kana gyud ingon ana. Kay inana ko that's how I show na that's how I care or let other people know na they are important sa ako. So I do gift giving and then words of affirmation. Kay bisag ako kana gyud ang makapa-happy sa ako mga positive words. Kay syempre dali lang kay ko ma-stress. So it uplifts myself. So kana. So that's how caring I am. Caring ba dito? Yes. So, that's it. Humuna gyud tanan ng mga questions. So, I hope tungod ato ng mga pangutana kay mas nailhan ko ninyo better. Ug kung wala man apay mga pangutana na wala natubag, i-chat ko. Kay atuan ang tubagon og mag-ila-ila pa ta. So, kana lang. This is new to me since this is my first vlog, my first official vlog, and I hope mas masundan pa ni og daghan pa kay ng mga videos na mas maka-entertain pa sa bisag kinsa dira ng mga tao and let's use this platform to spread positivity and good vibes. Kana lang yun. And then maglingaw-lingaw lang ta diari and expect more videos to come pohon kung makaya man kay murag naglisod ta og manage ato ang schedule pero sige lang kayanon lagi nato ni. Okay, so mo lang to, daghan king salamat and I am looking forward na suportahan ko ninyo diri sa akong vlogging journey and I am really happy na na-put into action na gyud ni ako mga plans tong 2018 pa lang. Og kana lang and daghang salamat and see you on the next video.